Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини самонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз боз 13 мошини дига омода кардем ки мошинҳое ки ба мо равон кардан через имо WhatsApp пешкаши шумо мекунем. Мошинҳои арзон ва мошинҳои советски, мошинҳое ки маладёжни ҳархела мошинҳое ҳастанд ки дар инҷо шумо мехостем ва мехаридем. Дустони Азиз камаш баҳри шумо омода шудиам. خب ویدیونوار دوستان تا آخرش تماشا کنین، با ویدیونوار ما لایک بذارین و در کامنت نویسین که با شما چه خیلی ماشین ها در کاره. ما در ویدیو آینده ماشین ها گفتگان جدا کرده با شما پیشکش میکنیم. اگر شما ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتیر، چیزی که برای فروش، برای رکلام داره، میتونید که در نمره ایمو واتساپ ایمو روی کنین. ما در ویدیو آینده رکلام اینه که فروش دا میمونیم. خب کورس امروز باشد 1000 برابر است به 156 سومونی. ای شما خواهش میکنم که اگر امکانات داشته باشین ویدیونوار ما رو در ایمو واتساپ تون پادریسا کنین، خیلی کار خوب میشید. ما باشد نوار از سر میکنیم تا آخرش تماشا کنین. رفتیم یک ماشین فروشی امروزه. خب یک ماشین فروشی امروزه است دوستان، اوپل استرا جی است که سال باریوش 2000 سالی که سویچورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش 1.6 لیتره، коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони нав, 4 та диска, ягон ҷо такси задагӣ нест ки мошин тоза фақат дасти як одам гаштага. мошин беҳтарин состояние ки дасти як одам нагаштага. хоб 6 моҳи дига танировка дорад ки мошин бе ягон камда кондиционер, яъне ки монитор, телевизор, саунбуфер, задни камера ҳамаш ҳаста ки салон ҳамаш тоза ҳай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем. мега фақат одамони харидор. рақамошон дар поёни видео ҳаст ки қайта муомила мекунам, метавонед ки маълумотои бештараш аз худашон гиред. шумо агар ҳам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номеро имо васаби мо рӯё кунем. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. خب دیگه ماشین فروشی نوبتی هست دوستان که دایوو لانوس که سالی باریوشش باشد 1997 سالی که سوزیچورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش 1.6 لیتره، коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин ҳуҷҷатош ҳаст мега, яъне газ бензин ҳамаш кор мекунад. мошин 100% 4 та яъне ки диска ва баллони хучам ҳаст достони азиз ки мошин дар ҳолати кория мега. дискаҳои хучам ҳаст, свети радной ҳамин хел металл, яъне ки серебристия достони азиз. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри турсунзода фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунад. рақамошон дар поёни видео ҳаст ки метавонед бештар маълумотро аз худашон гиред. марҳамат занг зада худтон пурсед. саи мошини фурӯшӣ. خب سه ماشین فروشی هست دوستان و از 2107 молодежни هست که سالی باریوشش 2004 سالی که سوزیچورش بنزین خالیه، گاز ندارد. ابیو موتورش 1.6 لیتری پراستوی، коробкаш механика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داد میگه صاحبشون. خب ماشین 4 تا بالون یعنی که میونه، 4 تا دیسک دیگه معلوماتای پورا بعد تلفن میگه معلومات نداره دوستان از خودشون میگیرن. این حال قرار دارد در نویه یوان فروخته میشد به نرخ 11000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила ҳам дорад дар назди капот гуфтага. рақамошон дар поёни видео ҳаст ки метавонед занг зад дига маълумотошо гиред. фақат одамони харидор гуфтага беҳуда занг назананд барои нарху наво. мисол фақат одамони харидор бошад муомила мекунем мега. хоб рақамошон аст дига маълумотша гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. خب 4 ماشین فروشی هست دوستان. BMW 3 سری است که سالی باریوشش 1993 سالی که سوزیچورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش 1.8 لیتره، коробкаш механикаи ماشین در حالت خوب تکنیکی میگه. فقط یک تا عیب داره که همین استارترش کانترک وایرون ایجوش زوادید نمیشه، فقط تلاکت میگه زوادید میکنیم که همین استارترش سوز کردن میکنه میگه صاحب شون. دیگه هم آجاش صدفه 4 تا بالونی میونه، 4 تا دیسکا سویتی خودش ماشین در حالت کوریا میگه. دیگه منجور سوزه. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. достони азиз ки рақамошон дар поёни видео ва вариантҳои алиши ҳам дошташ нагуфтиян, бо чӣ алиш мешавад нагуфтиян. хоб хай ҳаста рақамошон занг зад дига маълумотша гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. خب وز 2101 هست دوستان که молодежни ماشین سالی باریوشش 1974 سالی که سوزیچورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش 1 لیتر میگه صاحبشون. коробкаш механикаи ماشین در حالت کاری قرار دارد میگه که سویتی
сафедае ки мошин соза мегӯяне ки нормал нест яниш. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад ки фақат одамони харидор бошанд. рақамошон дар поини видео ҳастад ки вариантҳои алиши ҳам доштад. ха ягон вариант дошта бошад метавонед пешниҳод кунед. марҳамат занг занед шад дигар маълумотро гиред. хоҳиш мекунем ки лайкотона дар видеонавори мо монед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон падлиста кунед. чӣ мошине ки дар окраи навидин албатта пешкаш мекунем. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ аста бардорам ки Daewoo Nexia ки соли бароишаш бошад 1995 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литр коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор додад мега соҳибшон яъне ки мошин сатфа ба ягон камбуди 4 балони миёна 4 дискаҳои худаш сфеди радно ҳамихе серебристи аккумулятори нав дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки боз арзон мекунад. мега мошин умуман алиш намеша фақат сум дар кора мега кадоме ки харидора муомила дорад. рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед занг зада бештар маълумотро аз худашон гиред. ба дӯстони азиз мо бошад навора давом медиҳем. агар шумо хеле мошинаи фурӯш дошта бошед барои реклама кардан дар номерҳои имои ватсап рӯй кунед реклама мемонед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон ки Opel Astra F1 ки дар кузофи караван ҳастад ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем ки арзон шамонем соли бароиш бошад 1993 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литр коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин коробка мотор хадавоямаш нав кардага мега 100% ягон камбудӣ надорад 4 балони нав. мошин састяш дар ҳолати кория свети равно ямихел сиёҳае. хоб айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаи хубам дорад мега дар назди капот беҳуда занг назана фақат одамони харидор. рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон. як та дига Opel Astra ҳастад ки соли бароишаш 1998 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литри простой коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин свети раднои хча яъне ки мошин дар ҳолати кория мега 4 балони миёна 4 дискаҳои худуш яъне ки мошина дигар маълумоти пурра аз худашон метавонем гуфтаги айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун зода яъне ки дар Регар фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. мега вариантҳои алиши ҳастад ки бо Zafira кати алиш меша болоиш яъне ки маслиҳат мекунем мега сум метиҳам фақат Zafira кати. нархаш 35000 кадоми сум кати мехарад бо муомила дорад. хоб рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат занг зада худтон пурсед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастад ки Opel Astra ҳастад ки дар кузофи караван чӣ хеле шумо хоҳиш карда буден. хоб соли бароишаш бошад 1999 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литр коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибшоне ки ҳолати мошин хубае. мошин 4 дискаҳои рамашка 4 балони миёна. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. айни он қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ ки боз камтара дига муомила дорад фақат яъне ки сум дар кора мега ягон вариант пешниҳод накунам фақат суми холӣ. хоб рақамошон дар поини видео ҳастад кадомтон агарам хали суми тайёр доред агар харед метавонед ки дигар маълумот чагре мошина арзони бад гуфтасе хай чӣ камбуди дора надора аз худашон мепурсед. рақамошон дар поини видео. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон ҳастад ки Opel Astra F1 ки дар кузофи Хетчбек полни худ молодёжни. хоб соли бароишаш бошад 1997 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.16 мега соҳибшон ки коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони пачка 4 диска хадавоиш нав кардагай 11 моҳи дига ҳуҷҷат дари пешаш электропакет кондитсионерам дорад кор мекунад. мошин бе расхода мега ягон расхода аст свети радной салон тоза.
срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. Айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе нархаш 30,000 сомоние ки боз муомила мекунем мега, фақат одамони харидоршо беҳуда занг назана мега соҳибшон. خب مرحبا دوستان عزیز، ماشین ارزونه، یعنی که به همین سرمش توغری میگیرن، یعنی که ماشین همه چیزش تیار بوده که میتونین دیگه رقمش، یعنی که در رقمش زنگ بیشتر معلومات از خودشون گیرن. مرحبا. میگذاریم به 11 ماشین فروشی. خب 11 ماشین فروشی هست دوستان. دایوو نکسی هست که سایستانی بهترینش، یعنی که ماشین در درونی شهر گشته. دوستان عزیز که دایوو نکسی سالی باریوش 1999 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیوم موتورش یک 6 لیتره، کاروبکاش مکانیکای. ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد میگن صاحبشون. ماشین 4 تا بالانی پاچکا، 4 تا دیسکا، یک سال حجت همش کداگه. ماشین پول خود سالن توزه، ماشین توزه گشته میگه ساستانش بهترینه گفته صاحبشون. این حال قرار دارد در پایتخت در شهر دوشنبه فروخته میشه به نرخ 19000 سومونی که باز معامله و ارزانی خوب میکنه میگه. کدام سوم داره میگه ارزان و معامله خوب دارد. رقمشون در پایین ویدیو بیشتر معلومات از خودشون مرحمت. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی نوبتی است از اون دایوو تیکو هست که چخیلی شما خواهش میکردین. سالی باریوشش 1996 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیوم موتورش یک 3 لیتره که کاروبکاش اتوماته. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد میگه صاحبشون. 4 تا بالون میونه، یعنی که ماشین به یگان کم بوده خیلی بود دیگه معلوماتش خودتون میگیرین. این حال قرار دارد در شهر استراوشان فروخته میشه به نرخ 13000 سومونی که باز معامله و سودا هم دارد در نزدیک کاپود میگه. رقمشون در پایین ویدیو هست. کدامتون اگر همین شهر استراوشان خریدنی باشه میرین ماشین ببینین و قلتشون سودا میکنین. رقمشون هست و بیشتر معلومات از خودشون. خواهش میکنم که لایک رو نمونین. چی ماشین یک دلار نویسین، البته پیشکش دار میکنیم. میگذاریم از 13 ماشین فروشی. خب 13 ماشین فروشی هست دوستان. مرسدس بنز 190 که سالی باریوشش 1990 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیوم موتورش 2 لیتره، کاروبکاش مکانیکای. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالونی پاچکا، 4 تا دیسکا، گاز یورا 4، یعنی که ماشین همش نو کداگه میگه. داکومنتش یک ساله، اکولمتری نو، سالن توزه، کاروبکا، موتور همش ابیومی، یعنی که ماشین سوپر میگه صاحبشون که کمپرسور. خب ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشه به نرخ 33000 سومونی که باز معامله و سودا ها میشه گفتگی صاحبشون. کدامی خریداری انیق باشه. درسته که بجا معلوماتش بسیار دوستان عزیز ما بسیار نگفتیم که وقتی شما را نگیریم. اگر شما خریدار باشین میتونید که دیگه معلوماتش گیرین. ماشین 33000 سومونی که باز سودا ها میشه. خب این بود که 13 ماشین فروش داشتیم بردارین عزیز. اگر شما مخالی ماشین فروش داشته باشین برای رکلام کردن در مورد ایمان واسه روی کن در ویدیو آینده رکلام می‌کنیم. تا ویدیو آینده خودتون نگهدارتون.